ला मलाई गर्नै आएन डायलग बोल्नु पाउँछ स्ट्रङ यो हात साथीको लागि फलाम हो दुश्मनको लागि फलाम हो साथीको लागि सलाम हो के यस्तो के कसको डायलग हो भन न राजेश शर्मा यस Shah Rukh Khan. Football movie. Football movie. Yes. Captain. Oh, yeah. Smallest district of Nepal. Bhaktapur. Oh. What is Nepal's national flower? Rhododendron. Laligura. अनि मेरो यो खत्तम गर्छ ल्याइरहनु हुन्छ यो ल पहिला हेर हैन ट्रस्ट मी Mantra Guitar. Change, connect, build. Hello guys. Hi. के छ हालखबर? ठिक छ के छ? ठिक छ मलाई पनि. How are you Sandhya? I'm good. So के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल दुवै जना? So what are you doing Niti? Niti is doing a lot. Yeah, Sandhya is happily married and she started a business. I just finished my MBA. Ani, I have also started my new business, Ladia and Balanced Beauties. Ani, aru endorsements are my busy. You guys are friends, right? Yes. Close friends. Okay. Close friends. Best friends. Best friends. You are my best friend. If I'm dying, you dying with me. Ain't no choice. So as a first we'll be playing a game. You won't be competing against each other. Rather, ekarkaलाई help गर्नुपर्ने type of game हैन. Best friend. I don't want to compete Niti. I don't want to fight भन्नाले If I'm dying, you dying with me. How good are you guys at acting? -1, yeah. I can't. acting is Uta, really she's already into acting, so she would know मैले better. acting गरेको हो but I don't consider myself as a good actor because acting is really tough job, I know. So before that you need lots of hard work, workshop. र मैले मेरो acting career को time मा चाहिँ I couldn't focus acting मा खाली shooting मा मात्र जान्थे त्यसको अगाडि preparations हरु गर्न पाइन. So I don't consider myself as a good actor. I've not even started. Don't look at me. घरबाट बाहिर जानु पर्यो भने चाहिँ in front of her dad she can act well. Okay. Shots fired, shots fired. I'm taking cover. के कुरामा एक्टिङ गर्नुभयो? She was supposed to go बाहिर हिजो राति. I've taken cover. Okay, son, there's too much of personal information going on. तैँले आफै निकालेर छस् के मैले जस्ट सिनारियो मात्र भनेर. Shots are continuing to be fired. First game you'll be playing a game called Who Is It? Guess गर्नु पर्ने हो. म रुल भन्छु. तपाईको अगाडि कार्ड्सहरु हुन्छ. कार्ड्समा there will be names of people. आफूले त्यो कार्ड अगाडि राख्ने but you can see the card. हैन? So opposite मान्छेले चाहिँ act गरेर or like whatever उसको gesture के गरेर हैन? नाम नभनिकन चाहिँ बुझाउनु पर्यो. हैन? त्यही भएर you guys will need each other's help. हुन्छ नि? If I'm dying, you dying with me. एउटा उसको लागि 30 seconds time हुन्छ हैन? Ready? Yes, sir. 3 2 1 go. Heart, I love you. Ocean. Yes. Yes. ला मलाई गर्नै आएन. डायलग बोल्नु पाउँछ. Strong. यो हात साथीको लागि फलाम हो दुश्मनको लागि फलाम हो साथीको लागि सलाम हो के यस्तो के कसको डायलग हो भन न. Rajesh Sharma. Yes. Yes. Nice. Okay, sorry. अस्ति भर्खर त्यो 14 pics Name's like. ए 40 pics. Eighteen हो. 9 pics हो. 14 pics त हो नि हैन के भने. तर 40 pics भने sure थाहा हुन्छ नि त. अनि के भन. You just gotta be around it. Aishwarya's ex-boyfriend, first one. Salman Khan. Act, no, you're just like giving me hints. कसरी सलमान खानको एक्टिङ यसले बुझ्दैन क्या. Aishwarya's father-in-law. Biggest actor of India. Shah Rukh, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Okay, yes. The acting God बनेगा. अनि कसरी एक्टिङ गर्ने भन्ने हो Amitabh Bachchan. गर्ने God बनेगा करोड.
लाइक मैले त्यो हमिङ गर्न पाउँछ Baby, Justin Bieber. Yes. चिटिङ भयो यो मैले चिट गरेँ यो अघि चिटिङ भएको थियो Me, my turn. No. I'm gonna act. म मेरो नाम के हो नितिशा Matthew, like, can I deliver a dialogue? I can, right? What Chanel ko perfume launch? ब्लाइन्डेड Yeah. अब सिलु दिदी बाइक मलाई Yeah, right? I don't know her name अर्को शाहरुख खान Football movie. Football Captain. ko movie. Yes. Captain. Oh, Okay. yeah. But it's not fair. Hey, मैले acting गरिरहेको छु त्यसले गरिरहेको थिएन. Yeah. शाहरुख खान Yeah. सिङ्गर Tony Banina. गीत गाउन त मलाई आउँदैन उसको सङ्ग्सहरू. But she's very pretty and famous. पहिलाको Naya. आर्याना ग्रान्डे Yes. Oh, nice. This one was tough. आर्याना ग्रान्डेको गीत थाहा छ नि तँलाई कस्तो होला आउँदैन गाउनु. कट्रिना कैफ Hollywood. हलिउड इङ्ग्लिस होइन हलिउडमा को छ. प्रियङ्का चोपडा Yes. Oh my god. Can I like what act? अब के गर्ने त उसको त कहाँ गएको यस्तो गरेर इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी English. English त होइन foreigner हो. फुटबलर Yes. Cristiano Very famous. Ronaldo? Yes. कस्तो लाग्यो फर्स्ट गेम It was fun. कसको एक्टिङ चाहिँ अलिक सबभन्दा गाह्रो थियो जस्तो लागिरहेको थियो भन्नाले मलाई उसको त 14 peaks भने अब म के यस्तो माउन्ट क्लाइम्ब गरेर देखाउँदा अब एक्टिङ Let's move on to the second segment, rapid fire round. ला कस्तो डर लाग्यो तिम्रो like it's your cup of tea. Oh yeah. I like playing this game. 3 things no one knows about you. Not no one, but I think a lot of people don't know I am a left-handed. I am quite moody. My friends know it. And I'm single, girl. React in one word to the following: family, Love. pageantry, Experience. marriage, Question mark. एक्साइटेड भन अब Excited. Woo! But whom? With whom? modeling, Work. haters, Losers. kill, marry, hook up. Ooh. Now this is scary. Ashirman Joshi, Anup Bikram Shai, Sajan Raj Vaidya. Hook up, Sachin. I see Anubda as a brother, so I'd kill him. And I'll marry Ashir. ब्रदरलाई you'll kill him And I'll marry you. Kill your brother. अब कसरी गर्नु त ब्रदरसँग? Oh shit, you're not alive. Please don't have to do that. Naughty, naughty. It's just for fun Just for fun. Rate yourself out of 10 as a model, 8, as a friend, 10, as a girlfriend, 10 plus, as a co-worker, 9, as a daughter, 10. your current crush, भन्नु मिल्दैन, sorry. a decision you've regretted the most, Naughty, naughty. Making things too public. Being in a spot where I had to answer a lot of questions, I think I regret that. the funniest rumor you've heard about yourself, That she's too Gamandi. I'm not. best and worst part about your profession, The best thing is we get to voice out our thoughts, in a good way. Also, at the same time, we get criticism. In some cases, character assassination, and they give you names. So I think that's the worst part. final question, where do you see yourself in 10 years time? Successful, rich, independent, Forbes. That was it for Niti's rapid fire. Yeah, I'm ready Describe yourself in 3 words. म मेरो बारे डिस्क्राइब गर्नुपर्दा चाहिँ म एकदमै हम्बल छु आई लभ माई फ्यामिली मलाई वर्कहलिक भन्नु नि मिल्छ एन्ड आई एम बिरयानी लभर React in one word to the following: acting, इट्स फन Instagram, I spend a lot of my time Instagram. I regret that. Abhushan Kansagar, My world, friends, important parts of everyone's life. drama, Entertainment. Life को drama पनि entertainment नै हुन्छ. Drama हेर्दा पनि entertainment हुन्छ. since you're an actress, rank these actresses in terms of acting ability. Bosses. Priyanka Karki, Anna Sharma, Swastima Khadka, Achal Sharma, Namrata Shrestha. नम्रता श्रेष्ठ स्वास्तिमा खड्का प्रियङ्का कार्की दी पनि भन्छु म Senior actor. मेन चाहिँ मलाई इज भेरी प्रोफेसनल आफ्नो काम Anna र आना र Achal. आँचललाई म आई किप इक्वली 3 things you don't leave your home without. माई फोन
phone, my purse, गाडीको साथ छ. The best and worst part about being you. छैन मेरो worst part. Best part is यो टाइमसम्म म कसरी ग्रो भएर आज छु हैन. That's why I love myself. Worst part सबैको हुन्छ तर worst part चाहिँ छैन. Yeah, we all have our own weaknesses. Yeah. A piece of advice you wish you had gotten 10 years ago. आफ्नो यो इमोसन्समा कन्ट्रोल हुनुपर्छ. A person you would not like to be stuck on a deserted island with. नीति. Why? भनौँ. किन? यसलाई अब सबै मैले नै गरिदिनु पर्छ के. Where do you see yourself in 10 years time? मेरो न्यू भेन्चर स्टार्ट भएको छ सल्ट सो इट्स अ क्लोदिङ ब्रान्ड मलाई सानैदेखि फेसनमा एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट छ इट्स बिन अ मन्थ इट्स गोइङ गुड सो आई रियलाइज मलाई चाहिँ अलिकति बिजनेसमा नै इन्ट्रेस्ट रहेछ भनेर सो आई सी माइसेल्फ 10 वर्षमा त्यो बिजनेसलाई एकदमै राम्रो गरेर अनि त्यसपछि नेपालको इकोनोमी प्रफिट भन्दा पनि आई वान्ट टु ब्रिङ इम्प्याक्ट इन आवर कन्ट्री इन एभ्री पोसिबल वे Business exact like Salt name अनि त्यो कस्तो बिजनेस हो पनि एकचोटि भनिदिनु. People are good. Right. Salt, it's a fashion brand, clothing. अनि यो clothing brand मात्र नभएर my plan is to have omni channels. अहिले चाहिँ मेरो स्टोर पनि छ so it's not a my clothing store तर यो चाहिँ omni channel हो जसमा चाहिँ different brandsहरू पनि आउँछ. यो physical stores मात्र नभएर online हैन वेबसाइट पनि अप भइसकेको छ. With that, we've come to the end of the rapid fire round. दुवैजनाको. यो हाम्रो third game हो त. How well do you know your friend? I'll be asking questions about your friend. नीतिलाई मैले सन्ध्या बारे क्वेशन सोध्छु. सन्ध्याले लेख्छ हैन अनि नीतिले त्यो आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ. बोर्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन है त. Where did you two first meet? Birse, I'm very forgetful. जहाँ चाहिँ धेरै भेट्छ त्यही भन्न. Hey, cheating. He is my partner in crime, I swear. I remember meeting you Meghna Dijuko wedding ma. Tara. अस्ति कहाँ भेटेको? Trishara. ल ठिकै छ पोइन्ट पायो तर एकदम चिटिङ भयो. अस्ति भर कहाँ भेटे? मैले त एक्जाममा पनि चिट गर्थेँ पहिला बेला अलिअलि. What is Niti's favorite color? पिङ्क. एकछिन. भयो नि मान्नु नि. लेखिसकेको मैले. I swear pink पिङ्क लेख्यो. तर तिमीले बुझ्यौ नि उसले सुनमा लेख्नु पर्छ. बुझे तर मैले But she म knows it spontaneous so हो well. के. यतिकै आयो कल भन्ने बित्तिकै आइहाल्यो. एक सेकेन्डमा. What is Sandhya's favorite holiday destination? I think she loves the mountains. So I think she wants to go to Zumsum. What is her favorite song while you guys are singing in the car? Lamborghini. Yes. तेरो फेभरेट Lamborghini फेभरेट सङ पनि हुन्छ कसैको. What is Sandhya's favorite food? Bun biryani. What is her favorite movie or series? Friendship test गर Squid न. Games. Cha. Friends हो जतिखेर नि friends हेरेर बस्छ. What is her phobia? ल. Snakes. ला तैले सोच्नु. What is her turn off? एकदम major turn off. Turn off with whom? Okay, it could be anything. चाहियो नि तँलाई. No hints. लेखिसकिस्? Dominating, controlling. Yeah, somewhat the same. So. मेरो के रे त्यो क्लोज एंगल देखाउने यो हो कि यो? Whole time म Now look who is obsessed with herself. So Baba हामी छ. हैन मेरो यताको एंगलै राम्रो छैन नि त. Let's shift. Switch हो. गर. Mi nắng đen là giấc kiên nắng xuông, mi nắng xuông là giấc kiên nắng đen. हैन के मेरो त एंगलले यता नराम्रो हो नि त. भएन यो गरौँ फेरि. के सुरुदेखि हो? ल तिमीहरूको अगाडि दुईटा बजर छ हैन? अनि तिमी हैन बज गरेपछि सन्ध्या नीति तिमी भन अनि त्यो मात्र. ठ्याक्कै त्यहीबाट थाहा हुन्छ कस बत्ती बल्छ के. What is Nepal's national flower? रोडोडेन्ड्रन. लालीगुडा. अनि मेरो यो खत्तम बज ल्याएर हुन्छ यो. ल पहिला हेर. हैन ट्रस्ट मी. यस्तो गरे हैन एकछिन. अनि यो छोड्यो नि अब गरे. देख्यो? तर भएन के यो बिग्रेको थियो. लाली जसले हैन 1 मिली सेकेन्डले पनि अगाडि उ हुन्छ नि उसकै अगाडि बत्ती बल्छ. राजा वीरेन्द्र भन्दा अगाडिको राजा को? महेन्द्र. यो त तैले यो हुँदैन. मैले खिचेकै त हो नि. Which is the second highest mountain in the world? अन्नपूर्ण थर्ड. एक्चुअली K2 in Pakistan. First prime minister of Nepal. भीमसेन थापा. Yeah. नेपालको 5 वटा डिस्ट्रिक्ट. Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Bhadrapur, Musang. Zomsom. Second richest person in Nepal. नेपाल. Me one. I'm rich. Me one. हैन विनोद चौधरी. I know, He's he's the the first हैन. शेष कले. अनि अस्ट्रेलियाको हैन. But I mean नेपाली उ नै Okay. मैले त अस्ट्रेलियाको भन्नु. ठिकै छ तिमीलाई जस्ट थाहा रहेछ. The only carbon negative country in the world. Denmark, Wrong. Germany,
युरोपै हुनुपर्छ होला र एउटा हिन्ट दिन्छु हाम्रो नजिक छ भुटान कुन इयरमा हैन नेपालमा संविधान आएको 2072 नेपालको नेशनल एनिमल काउ ए बजेन मेरो मैले क्वेशन नै सुने छैन अनि म त नेशनल एन्थम सुनिरहेको माउन्ट एभरेस्टको न्यू हाइट के हो कर भन 8846 8848 त पहिलाको हैन 0.48 8888 8848.48 48.86 एकदम स्मार्ट आन्सर दिए which is the smallest district of Nepal भक्तपुर हो बत्ती यता थियो तर अघि त्यही डोल्पा जस्तो भने भक्तपुर अनि यो भक्तपुर वरिपरि पर्छ नि त्यही भएर केही होइन ल फाइनल क्वेशन है त ल which is Nepal's largest district यो ऊ होला फार वेस्ट हैन यता सन्ध्याको ऊ बज्यो थियो बज्यो डोल्पा मैले the correct answer यस ओ माय गॉड आई वाज राइट मैले बजार बजाए त फार वेस्टमा मैले बजार ठुलो हो guys we've come to the end एकदम रमाइलो भयो हैन तिमीहरुले हामीलाई एकदम हसायो लास्ट सेगमेन्टमा हामी जहिले हाम्रो गेस्टहरुलाई हैन गिफ्ट दिन्छौ वी नो दैट गिव अस our first gift is from Limitless by New Mew थ्यांक यू New Mew बारे सुन्नु भएको छ हजुर मैले पहिला पनि प्याराडाइमबाट पाछ कस्तो लाग्यो शेड्स नराम्रो रहेछ भन्ने एक्सचेन्ज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पहिला भन पाउँछ पाउँछ तँलाई मन पर्यो थियो ठिकै छ एकचोटी ठुलोवाला सेड मनपर्छ अर्को यो ठुलो छ यो दिन त हैन तपाई न्यू म्यू गयो भने चाहिँ आफूले जस्तो चाहिन्छ एक्ज्याक्टली मलाई स्वाइ कि स्वाइन भन पहिला अब लाइदिनु नि दुवैजना लागिदिनु ऐना दिएको एकचोटि नसुनेको चान्सेस थ्यांक यू न्यू भेरी स्वीट अफ यू न्यू म्यू 1 more 1 2 3 थ्यांक यू न्यू भनेको न्यू होइन के न्यू म्यू ल, दिसी ल, यो हाल्दियो ल यो फन ल, हुन्छ यो साँच्चै फन थ्यांक यू न्यू भेरी नाइस थ्यांक यू गिटार शपबाट यो हार्मोनिका इन्स्ट्रुमेन्ट आएको छ तपाईलाई हामी एउटा लिनु पर्यो हो बजाउनु भएको छ अचम्म हार्मोनिका देख्न चाहिँ देखिरहेको थियो बजाइदिइ हाल्छु नि त ल के हो दुवैजना आयो त एक बजाइ कसरी बताउनु भने आहा दिदी तिमीमा ल त्यस्तै नै हो such confidence you have हैन हाम्रो गेस्टहरू आउनेलाई लाइक युजुअली बजाउन आउँदैन यस्तै नै हो हामी अनि त हामी स्पेशल त गेस्ट त्यस्तो हो स्पेशल हो यार नि त तिमीलाई स्पेशल तिमीहरूलाई यस्तो मजा लाग्थ्यो कसैको इन्टरभ्यू दिनु भयो मान्छे मेरो चाहिँ प्यासिभ त चाहे के भइरहेछ Do you guys drink alcohol or not? नो we do मलाई त माइग्रेन छ सो आई डोन्ट never never रे उसले No, even if you drink or not, we've got winter go like perfect rum. We've got Old Monk. I don't know about me but my dad is gonna love it thank you मेरो ड्याडले पनि ड्रिङ्क गर्नुहुन्न सो मेरो हस्बेन्डले पनि ड्रिङ्क गर्नुहुन्न गर्दैन कोहीले गर्दैन सो यो मैले कसैलाई दिनु मिल्छ नि त You can give it to your loved one, your family, your friends, anyone you want. तपाईहरुलाई plants चाहिँ कतिको मन पर्छ? Like plants, flowers मा कति इन्ट्रेस्ट छ? yes sir ल, we've got plants from I am the gardener. yay thank you very pretty अनि मलाई साँच्चीकै गिफ्ट्सहरू राम्रो लाग्यो Canvas नेपालबाट तपाईहरुलाई गिफ्ट आएको छ बक्समा. thank you मन पर्यो कस्तो pretty thank you यो यसरी राख्ने पेन्टिङ नै हो हाम्रो हस्तकला बिक्री भण्डार उनीहरु चाहिँ they're the premium quality seller of handicrafts and souvenirs. त्यो मात्रै हैन उनीहरुले स्कार्फ मफलरहरु पनि बनाउँछ. Thank you guys. आयो एकदम राम्रो देखियो. Thank you. थ्याङ्क यू Hastakala. You guys are so kind and every time I come here for interview, we always receive gifts. I know not every show does that. आज चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो द वे जुन नेपालमा इन्टरभ्यूको Format फर्मेट नै different. हुन्छ नि दिस इज डिफरेन्ट फन जेन्युनली अर्को पालि भोलि नै बोलायो भने पनि म आउँछु We can be ourselves. Paradigm interviews. No, that's really nice. So thank you guys. Hey, of course. अनि like- हाम्रो एउटा गिफ्ट पनि बाँकी छ. Lastमा, if you got a sweet tooth, we've got Cake Mart your gift voucher worth ₹1,000. Thank you. After friend, family ko birthday or any occasion if you want a cake, you can order it online pani. That is it. जहिले पनि इन्टरभ्युजहरूमा everyone asks कस्तो भयो, how was the experience? I want to ask you guys, how was it to shoot with us? Honestly, Vanda, it's one of the most fun episode I've had.
एकदम हाँसे भयो यति धेरै हाँसे थिएन तिमीहरू एकदम नेचुरल फ्लोमा एकदम तिमीहरूको quirkiness you guys were just being yourself you guys were like आफ्नो साथीहरुसँग जसरी फनको लागि आएको हो हैन अब त्यही हो अब we had fun. Thank you so much. Last man, is there any final message you want to give? Thank you all our viewers. I hope you enjoyed this program and thank you for always giving us love and support and thank you Paradigm TV, the whole team. एकदमै रमाइलो भयो अनि त्यसपछि टिम पनि एकदमै प्रोफेसनल हुनुहुन्थ्यो and I hope all the best wishes, all the luck for Paradigm TV. एकदमै managed पनि थियो. We had fun. जतिजना भ्युअर्सहरुले हेरिरहनु भएको छ नीति र मलाई अहिलेसम्म जतिजना सपोर्ट गर्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच. आउने दिनहरुमा पनि हामीले काम गरेनौं के गर्छौं हैन त्यसमा चाहिँ जस्ट आफ सपोर्ट गरिरहनु होला and in your life be happy, trust universe, everything will go with the flow and सबै कुरा राम्रो हुन्छ at the end. Hopefully we'll see you very soon. Thank you. Bye bye. Bye. Back up.